これが手これが体落としですね。 Donc ça, c'est le taiotoshi. でまあちょっと皆さんはねよく柔道のこと知ってるとは思いますけど、基本から少し説明したいと思います。 Donc bien sûr, vous devez tous bien connaître les techniques, mais il va quand même vous réenseigner depuis les bases. まず引き手ですね。 Donc tout d'abord, concernant le shikite, 袖の方を持つ方の手ですけど、まあ、最近ねよくこういわゆるピストルグリップをしたりだとかポケットグリップをしたりとかいう選手が多い。 voilà, donc récemment, beaucoup de personnes tiennent en bout de manche ou donc la manière du pistolet, je ne sais pas si on dit comme ça en français aussi. ポケットグリップ、ね、 Voilà, et donc aussi comme une poche. だけど私は相手のねこの肘のあたりを外側をしっかり握ります。 Mais M. Anaï, lui, tient au niveau du coude, à l'extérieur du coude. その時にやっぱりこの小指から薬指、中指、この3本の指を意識的に握ってました。 Et donc il tient fermement avec les 3 doigts inférieurs de la main. でまあ3本の指でしっかり握って、親指と人差し指は軽く添えるような感じで。 Et avec le pouce et l'index, il tient légèrement. あまり親指と人差し指には力を入れない。 Il ne faut pas mettre trop de force dans le pouce et l'index. 釣り手、襟を握る方も一緒ですね。 Et donc pour le tsulite, c'est la même chose, sauf que c'est au niveau du col. まあ後ろ襟を持つこともありましたけども、基本的には前襟を持って、これも3本の指を意識して、親指と人差し指は軽く円を作るような感じですね。 Donc c'est bien sûr possible de tenir donc derrière le cou, mais le mieux c'est quand même sur le côté, et donc la même chose en mettant de la force dans les 3 doigts inférieurs et en tenant légèrement avec le pouce et l'index, comme si on faisait un rond aussi. 柔道着をこう挟むような感じで、ね。 Donc vraiment comme si on tenait légèrement le judogi. よくその柔道着をまあこう親指をこう立ってるようなね、こういう握り方をする人が多いですね。 Donc beaucoup de personnes tiennent comme ça. でもこういう握り方は私はあんまり好きじゃない。 Mais M. Anaï n'aime pas beaucoup cette manière de tenir. なぜならばこの親指と人差し指にも役割があって、これでしっかり相手をね最後まで柔道着が離れないようにするための、まあ、引っ掛けるフックのような役割がある。 Donc il pense que le pouce et l'index ont aussi leur rôle à jouer et ça permet d'empêcher légèrement le partenaire de pouvoir s'enfuir en plus. 使える指は全て使うような気持ちだけど、力を入れすぎると体の部分で力が入る箇所が変わってくるから、まあ、できるだけ肩に力が入らないようにするためにも3本の指で握ることを意識している。 Voilà, donc il faut essayer d'utiliser le plus possible tous les doigts, mais si on met trop de force dans le pouce et l'index, ça fait, on va dire, durcir les muscles et ça empêche les mouvements de bien pouvoir bouger facilement. でまずその柔道の技っていうのは全て崩しと作りと掛け、この3つの局面からできてますね。 Donc bien sûr, vous devez tous connaître les 3 formes du judo, donc le kuzushi, le tsukuri et le kake. まあそれは分かってると思うんですけど、何が一番重要だと思いますか？ Donc dans ces 3-là, donc kuzushi, tsukuri, kake, quel est le plus important d'après vous? Les 3. Ah non, sans Mitsutomo. ああもちろんもちろん。でも中でもどれが一番重要ですか？ Mais dedans quand même, lequel est vraiment le plus important d'après vous? 崩し、私は崩しが一番大事だと思います。 Donc M. Anaï pense que c'est vraiment le kuzushi le plus important. 崩しが 70% から 80% をまあ技っていうのは占めるんじゃないかなと。 Donc il pense que le kuzushi fait à peu près 70 ou 80% de la technique. 言い換えるなら崩せてたら、まあ、作りかけという部分は、まあ、あまりできてなくても技はかかります。 Si le kuzushi est bien réalisé, même si on fait mal le tsukuri et le kake, on peut quand même placer la technique. ですから私はそのどちら側に投げるんですね。 Donc dans quelle direction est-ce qu'il va projeter le partenaire? 早としては私は自分の頭の後ろ側の方向に投げるというふうに考えます。 Donc bien sûr, le taiotoshi, d'après M. Anaï, il faut projeter le partenaire donc, derrière sa tête. ということは相手にとっては前ですから、 Donc par rapport au partenaire, le partenaire doit venir en avant. その方向にちょっと止まってます。 Donc ne bouge pas. その方向にずっとまっすぐこういう形を作っていかなきゃいけない。 Donc il faut créer cette position-là, tirer le partenaire en avant. この形を作るためにこの引き手の役割は重要になってきます。 Et donc pour réaliser ce mouvement-là, le shikite est vraiment très important.
まあ引くっていうねその言葉にはいろいろ意味があると思います。 Donc en japonais, le mot hiku, donc hikite, a beaucoup de sens. 例えばこれも引くですね。 Donc ça aussi, c'est même chose, c'est tirer, donc hiku. これも引くですね。 Même chose, c'est aussi hiku. これも引くですね。 Ça aussi, c'est hiku. ですから引き方ってまあ方法ですね。引く方法っていうのはいっぱいあります。 Donc il y a vraiment plusieurs directions pour tirer, donc pour faire le hiku. 何が一番いいのかっていうことを考えたときに、まあ、まず私はこの肩の高さ、相手の肩の高さと同じ、まあ、高さで引いてくるのが一番理想的だと思います。 Donc pour M. Anaï, il a réfléchi à quelle hauteur c'était le mieux de tirer et il est parvenu à la conclusion que le mieux c'était de tirer à la même hauteur que l'épaule du partenaire. 合理的っていう分かる？合理的。 Donc vraiment le but et c'est la perfection, ce serait de tirer exactement à la même hauteur de l'épaule du partenaire. なぜならば、まあ、よく打ち込みを見るとこう上にねこう引き上げる人がいます。 Pendant les uchikomi, on voit souvent beaucoup de personnes tirer vers le haut. En fait. ね、相手を上に上げるわけじゃなくて相手はまっすぐこの方向に投げるわけですからこの肩の高さでそのまま引いてくるのが一番弱い。 Mais donc en réalité, le but, c'est pas de projeter le partenaire en l'air, de le tirer vers le haut, c'est vraiment de le tirer en avant. これが上に上がるとその分肩のエネルギー使いますよね。 Et donc si on tire trop vers le haut, en fait on perd de l'énergie en soulevant trop l'épaule. 今やってただけでも疲れました。 Juste en faisant ça, il est déjà fatigué de l'épaule. だからあまり合理的ではない。 Voilà, donc c'est pas très bon de tirer trop. でまあその肩の高さに引いてくるんだけどもその時の引き方でさっき言ったようにこのまま引き手っていうのは外側から握ってます。3本の指で握ってるからまっすぐ引くことも可能です。 Et donc pour le shikite, donc la main vraiment, donc comme tout à l'heure il vous a dit, il tient avec les 3 doigts inférieurs et légèrement avec le pouce et l'index. Il faut vraiment tirer droit. だけどこのまま相手と向かえた状態でまっすぐ引いてしまうと自分の肩の、可動域動く範囲制限がかかっています。 Mais bien sûr, si on tire comme ça, il y a quand même l'épaule bloque et à un moment on ne peut plus tirer en arrière. そこでこの手首を、私はよく腕時計を見るようにというふうに説明しますけど Et donc à ce moment-là, il faut tourner le poignet de manière à pouvoir voir comme si on avait une montre et pouvoir lire l'heure. 腕時計を見るようにしていくとさらに引く範囲が広がります。 Si on fait ce mouvement-là, on peut tirer encore plus en arrière. ですからこのまままっすぐ引くとここで終わってしまうけども手首を返すことによってさらにこの数センチの低さが出てくると思います。 Donc si on tire que droit simplement, on arrive à la limite, mais si on tourne le poignet pour regarder sa montre, on peut tirer encore de quelques centimètres en arrière. 皆さん指導者ですから多分フランスに帰られてからも子供たちに柔道を指導することがあると思います。 Donc comme vous êtes enseignant, il suppose que vous allez sûrement enseigner à des enfants lorsque vous allez rentrer en France. 私もそのいろんな全国のところで小学生に指導することがあります。 Donc M. Anaï aussi, un peu partout dans le Japon, il enseigne assez souvent à des enfants. そういった時にこの腕時計を見るんだよっていうふうな言い方をすると非常にやりやすくなります。 Donc lorsqu'il dit regardez votre montre aux enfants, généralement c'est assez facile pour eux de comprendre. ただ最近時計を見なさいって言ったら携帯電話出したやつがいましたけどね。 Mais récemment, quand il dit regardez votre montre, beaucoup d'enfants sortent leur téléphone portable. そういうふうな感じでいつも指導してまず引き手の作り崩しを教えてます。 Donc voilà, quand il enseigne le kuzushi, il part tout le temps de cette base-là, donc en partant du shikite et bien, en expliquant bien les mouvements. 次、釣り手の説明いきます。 Ensuite, concernant le tsulite, ちょっと失礼します。 il s'excuse. 人間っていうのは肩の筋肉、胸の筋肉があるんですね。 Donc, sur les êtres humains, il y a les muscles de l'épaule et les muscles donc, de la poitrine. 必ずここの間に、溝というかね、こうありますよね。 Voilà, donc il y a un blanc, en fait, il y a un creux entre ces deux muscles. ここの部分に自分のこの前腕を当てるように。 Donc il faut essayer de placer son avant-bras, donc cette partie-là, entre ces deux muscles. なぜかというと、ここに入ることによって、この腕が上がってくるんですね。肩を上げること。 Donc si on place bien l'avant-bras, on peut faire lever l'épaule du partenaire. これが抜けると、これ相手が動かないですね。 Voilà, si
on loupe ce creux, en fait, le partenaire ne va pas bouger. ですから私はですね打ち込みをするときもこの筋肉と肩の筋肉のイメージをしてこの間に自分の前腕を当てるようなイメージをしてますね。 Et donc, Monsieur Anaï essaye, quand il fait, donc, quand il fait le mouvement, de bien placer son avant-bras entre ces deux muscles. それと、釣り手の説明しますけども、釣り手というこの日本語の釣りっていう意味ですね。 Voilà, donc le tsulite, vous devez connaître, c'est vraiment le sens comme si on pêchait, donc la main qui pêche. 魚釣りね。 Voilà, le pêcher des poissons. 魚釣りをするときに、こう長い竿を持ってこうやりますけど、こういうふうに釣り上げるんですよね。 Voilà, quand on pêche, bien sûr, il faut avoir l'image d'une canne à pêche, et donc comme si on ferrait un poisson. ですから日本人の言う釣り手の釣りというものの手首の使い方というのがこうなんですね。 Voilà, donc la position du tsulite, c'est vraiment le poignet droit comme ça. いろんな釣り手の使い方はあると思うんですけど、魚はこうやって釣れません。 Mais généralement, quand on pêche, c'est rare de ferrer comme ça. 釣り上げないです C'est plutôt droit. ですからそういうようなイメージで相手を釣り上げるということのこの手の使い方が非常に重要になります。 Et donc c'est pour ça que dans le judo, c'est la même chose, il faut essayer d'avoir le poignet bien droit pour le tsulite. 釣り上げた後はどうするのとよく言われます。 Et souvent, on lui pose la question, une fois qu'on a soulevé, qu'on a ferré, qu'est-ce qu'on fait après? 子供たちにもそれは同じ質問があります。 Bien sûr, les enfants lui posent souvent la même question. 今こそ携帯電話を出すんだと。 Et donc, même chose, beaucoup posent la question avec le téléphone portable. そのまま電話をするように釣り手を持ってくださいと。 Et donc, dans ces cas-là, il leur dit, vous avez votre téléphone portable, amenez-le à votre oreille. 携帯電話で電話をするときはこうやってやりますよね、皆さんね。 Voilà, généralement, quand on téléphone avec donc un téléphone portable, on l'a dans la main et on l'approche de son oreille. こうする人はいませんよ。 Personne n'approche son oreille à sa main. 必ず自分の方に持ってくるはず。だから相手をそのまま釣り上げたら、そのまま自分の耳の方向に来るように釣ってくる。 Et donc, dans le judo, c'est la même chose. Une fois qu'on a soulevé donc, avec le tsulite, il faut l'apporter à son oreille. 引き手は手首を返してまっすぐ引く。釣り手は魚を釣った後自分の耳の方に。 Donc, le shikite tire et on tourne bien son poignet pour regarder sa montre. Et le tsulite, donc, on ferre, on lève et on apporte à son oreille. 耳にはつかないとは思います、実際にやると。 Bien sûr, en réalité, on n'arrivera pas jusqu'à sa propre oreille. でもこのまま来た時に耳の方に来るこの方向だけは間違いないです。 Mais la direction est bien vers son oreille. 相手の足を見てください。 Et regardez bien les pieds du partenaire. つま先立ちになりましたね。 Donc il est bien sur la pointe des pieds. ここから耐えられる人はいます。 Et donc personne ne peut résister à ça en général. この形だけで結構です。相手に対して横向きになっていただいて結構ですから、魚を釣る、電話をする、こっちは腕時計を見るっていう、この形でずっと何回かやってください。 Et donc là, après, vous allez essayer de faire ça plusieurs fois. Donc de répéter ce mouvement-là, juste le shikite et le tsulite. 基本ですし、皆さん知ってることかもしれないけども、ここが私は非常に重要だと思うので、腕時計を見る、電話をする、魚を釣って電話をする、この感じをずっと繰り返しやってみてください、一回。 Donc il pense vraiment que c'est assez basique, c'est vraiment la base, mais c'est très important. Donc là, vous allez essayer donc, de bien regarder votre montre, de